بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عمل ہے پیٹ میں پانی پڑ جانا۔ اس کے لیے عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 12 سے 14 گھنٹے میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ پیٹ کی سوزش، پیٹ کا پانی بہت زیادہ کم ہو۔ میرے پاس جو مریض آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، انچی ٹیپ لے کر میں اس کے پیٹ پہ باندھ دیتا ہوں، ڈاکٹر والی پٹی انچی ٹیپ کے ساتھ پیسٹ کر دیتا ہوں میدے میں، اور دیکھتا ہوں کہ یہ پیٹ 41 انچ ہو گیا، پیٹ 44 انچ ہو گیا، تو ادھر ہی وہ انچی ٹیپ پکی فکس کر دیتا ہوں، اور 12-14 گھنٹے کے بعد وہ فضل خدا واضح نظر آتا ہے کہ یہ پیٹ کم ہو گیا، اور مریض خود بھی بتاتا ہے جی میں ہلکا پھلکا ہو گیا، پیٹ کا پانی کافی کم ہو گیا، میری درد جو تھی وہ کافی اس سے ریلیف مل گیا۔ تو آپ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ایک دفعہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ بفضل خدا فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ، زیادہ تر جو تجربے میں آتا ہے 72 گھنٹے میں، 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ پیٹ کا پانی نہیں رہے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس کی درد تو فوراً بند ہو، 2-3-4 منٹ میں اس کے پیٹ کی درد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی شفا میرے اللہ کے پاس ہے، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، کلیم نہیں کر رہا۔ اللہ نے نہ چاہا تو کچھ بھی نہیں ہونے، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو جاتا۔ بہرحال ہم نے یہ علاج کرنے ہیں، مختلف طریقے علاج ہیں، دوائیاں ہیں، دوائیاں طرح طرح کی ہیں، کوئی حکیم ہے، کوئی ایلوپیتھک ہے، کوئی ہومیوپیتھک ہے، اور یہ مجھے عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک عرصے کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، آپ ایک دفعہ اس کو آزمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے کرنا آپ نے کیا ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، یہ آپ نے ہینڈ فری استعمال کر لینی ہے تاکہ آپ کی توجہ ساکن رہے، آپ کو کوئی بلائے نہ، آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، آپ لیٹ جائیں، چیئر پہ بیٹھیں، صوفے پہ بیٹھیں، بیڈ پہ بیٹھیں، لیٹیں، جیسے بھی آپ ایزی فیل کر کے بیٹھ یا لیٹ سکتے ہو ویسے ہی آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اور ہینڈ فری استعمال کرتے ہوئے اس کو پورا سنیں، ایک دفعہ سنیں، انشاءاللہ آپ دنیا میں یہ بتائیں گے کہ یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت ہی طاقتور ہے، انشاءاللہ اس کو ضرور آزمائیں۔ اچھا، پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، پانی منرل واٹر استعمال کرنا ہے، گھر کا پانی یا عام یہ جو فلٹر لگے ہوئے ہیں ان کا فلٹر کوئی تبدیل نہیں کرتا، گندا پانی ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیورلی منرل واٹر، اچھی کمپنی کا پانی استعمال کریں۔ اپنا کوئی بھی ہاتھ آپ نے اس طریقے سے میدے پہ، ناف کے اوپر رکھ لینا ہے، ایک ہاتھ تھک جائے دوسرا ہاتھ بدلی کر دیں، ہاتھ میں تناؤ آئے گا، ہاتھ میں درد آئے گی، بازو تک درد آ جائے گی، لیکن اس کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں سے سیک نکلے گا، گرمائش نکلے گی آپ کے پاؤں سے، اس کی کوئی پریشانی نہیں، اچھے سائن ہے۔ آپ کے سر کی طرف دھواں سا آئے گا، سر چکر آئے گا، آنکھیں بند سی ہوں گی، جیسے نیند آ رہی ہے، بدنی ہو جائیں گی آنکھیں، بدنی ہو جائے گا آپ کا سر، ہارٹ بیٹ بعض لوگوں کی تیز ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے پھیپھڑے سانس لینے میں مشکل پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے ٹھنڈا پانی، تھوڑا پانی اس میں کم استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر لوگ بھی جو ہے نا وہ میڈیکلی بھی کم پانی پینے کے لیے بتاتے ہیں، کم پانی پینا چاہیے۔ تو تھوڑا سا پانی آپ ٹھنڈا رکھ لیں، وہ 2 گھونٹ لے لیں چھوٹے چھوٹے سے، انشاءاللہ یہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، سانس کا رک جانا، یہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے عمل کرنے کے لیے مجھ سے اجازت لینی ہے، اجازت آپ کمنٹس میں لے سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ میں نمبر دے رہا ہوں آگے، اس پہ لے لیں۔ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے،
शादी शुदा औरतें अपने शौहर का नाम लिखें। कुछ लोगों की इससे इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन उनकी अपनी है, एक सोच है, मेरी अपनी एक सोच है कि शादीशुदा औरतें अपना नाम और अपने शौहर का नाम लिखें। इजाज़त के लिए मैंने सिर्फ 200 रुपये हदिया रखा हुआ है, तो वो आपने बजरिया जैज़ कैश, नंबर मेरा है 03252386 और यही नंबर मेरा व्हाट्सएप का है। इसके नंबर पे कॉल नहीं करनी, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे इजाज़त है, नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे पास इसका व्हाट्सएप है 03252386 इस पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब दिया जाएगा। और कोशिश करें कि ये 3 बजे से 5 बजे के दौरान, आजकल के मौसम के हिसाब से 3 बजे से 5 बजे तक, आगे आगे यूं ही दिन छोटे होते जाएंगे, ये टाइम तब्दील होता जाएगा, वो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। चैनल पे पूछेंगे तो सब बहुत अच्छा है, सबको पता चल जाएगा कि टाइम ये है। व्हाट्सएप पे सिर्फ आपको ही पता चलेगा। इसके लिए वजीफ़ा बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा वजीफ़ा, मेरी ज़िंदगी भर का ये मेरे साथ है, ये वजीफ़ा, बहुत फ़ायदे हैं इसके। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, इसकी कसरत करें, तस्बीह हाथ में ज़रूर रखें, याद दहाने के लिए, काउंटिंग के लिए नहीं, याद दहाने के लिए। ला तादाद पढ़ें, खुला पढ़ें, वक़्त मुकर्रर ना करें, जगह मुकर्रर ना करें, चलते फिरते उठते बैठते या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, इंतहा करें। और इंशाअल्लाह इसके इंतहा के फ़ायदे, कितना प्यारा नाम है ये। वैसे तो अल्लाह का हर नाम ही इसमें आज़म है, लेकिन मैं इसको इसमें आज़म काउंट करता हूँ। मैंने इसके बहुत बाकमाल फ़ायदे देखे हैं, ये ज़रूर करें आप, इंशाअल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे, दोनों जहां के फ़ायदे। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी अमल बहुत लंबा है, टाइम बहुत लंबा है, तो मेरा जवाब है उनके लिए कि अगर अमल लंबा है तो इसका फ़ायदा भी लंबा है। फ़ायदा देखें इसका कितना है, ये इतना लंबा नहीं है कि एक डॉक्टर का टाइम लेते हैं आप, वो 10 दिन का टाइम देता है, 5 दिन का टाइम देता है, फिर वहाँ जाके घंटे बैठे रहते हैं आप, लंबी लंबी फीसें अदा करनी पड़ती हैं। तो वो भी आप अकाउंट कर लेना कि अपने घर में आपको एक मुकम्मल, बड़ा ही प्यारा पुरअसर एक रिजल्ट मिल रहा है, एक अमल मिल रहा है, और बड़ा ही इजी, कोई टीका नहीं लगाना, कोई दवाई नहीं लेनी, कोई कड़वी चीज़ नहीं खानी। कुछ लोग तो दवाइयाँ खा खा के अपने मैदे ख़राब कर लेते हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उनको लग जाती हैं। तो इसको टाइम को ना देखें, इसके फ़ायदे को देखें, फ़ायदा बहुत आला। इंशाल्लाह ये पेट का पानी आपको 12 से 14 घंटे में इंशाल्लाह झड़ता हुआ नज़र आएगा, वाज़ेह नज़र आएगा, इंची टेप से, जैसे मैंने पहले बताया, इंची टेप से मैं मैश करता हूँ, इंची टेप पक्की फिक्स कर देता हूँ, इंची टेप को एक जगह पे रख के डॉक्टर टेप लगा देता हूँ कि यार 12-14 घंटे के बाद यही देखना क्या बनता है, तो वाज़ेह नज़र आ जाता है कि इंचों के हिसाब से पेट कम हो जाता है। तो आप भी करें इंशाल्लाह, टाइमिंग को ना देखें और सुकून माहौल में अपने घर में बैठ के लेट के तो ये अमल करें और फ़ायदा नफ़ा हासिल करें। अमल के करने में कोई दुश्वारी हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ लें, बेहतर होगा। ज़्यादातर लोग मेरे व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, ये नहीं ठीक। कमेंट्स में पूछेंगे, सब लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी अमल के लिए तैयारी करें, अमल शुरू करते हैं।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आबी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी इसके अफी नबी सारे हाक मारी विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारे विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारी विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारी विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारे विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारी विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारी विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारे विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारे विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारे विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे। आपी बाती खाकी फरेरा विच छोड़े बधेरा विच झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दी नाल हुदा मेरा पुरे। कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी विस्कैफी नबी सारे हाक मारे विच जड़ जावे घर बैठे दी। जेड़ा इसकी खबर लियावे पानी सुन पड़ पिलावे धरुई को समुंदर दी। काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आंत चरे ते सदका सानू सहंदा विच कीड़ा सड़ मरे।
आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद गिड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद गिड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद गिड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी जेड़ा दी खबर लावे पानी सुन पड़ पलावे धरुई बस समुंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दियां चरे ते सदका सानू सैंदा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फरेरा वे छोड़े देरा वे झड़े झड़े मूल ना चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुद्दा मरा फुरे कहे खुदा सुने मोहम्मद कीड़े दी बिस कैफी नबी सारे हाक मारी वे जड़ जावे घर बैठे दी
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ ਆਪੀ ਬਾਦੀ ਖਾਕੀ ਫਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਛੋੜੇ ਬਦੇਰਾ ਵਿੱਚ ਝੜੇ ਝੜੇ ਮੂਲ ਨਾ ਚੜੇ ਬਰਕਤ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਫੁਰੇ ਕਹੇ ਖੁਦਾ ਸੁਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੀੜੇ ਦੀ ਵਿਸਕਾਫੀ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆਵੇ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਰੂਈਏ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਲਾ ਕੀੜਾ ਕਰ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਆਂ ਚਰੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਸੜ ਮਰੇ
आबी बादी खाकी फिरेरा पे छोड़े तेरा पे झड़े झड़े मुल्ला चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुदा मरा फरे कहे खुदा सुने मोहम्मद गिड़े दी बिस काफी नबी सारे हाक मारे भेजड़ जावे घर बैठे दी जड़ा दी खबर ले आवे पानी सुन पड़ पलावे रुईए को समंदर दी काला कीड़ा कर बला सारे पेट दी आं चढ़े ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फिरेरा पे छोड़े तेरा पे झड़े झड़े मुल्ला चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुदा मरा फरे कहे खुदा सुने मोहम्मद गिड़े दी बिस काफी नबी सारे हाक मारे भेजड़ जावे घर बैठे दी जड़ा दी खबर ले आवे पानी सुन पड़ पलावे रुईए को समंदर दी काला कीड़ा करबला सारे पेट दी आं चढ़े ते सदका सन हुसैन दा विच कीड़ा सड़ मरे आबी बादी खाकी फिरेरा पे छोड़े तेरा पे झड़े झड़े मुल्ला चढ़े बरकत पीर उस्ताद दिना हुदा मेरा फरे कहे खुदा सुने मोहम्मद गिड़े दी बिस काफी नबी सारे हाक मारे भेजड़ जावे घर बैठे दी जड़ा दी खबर ले आवे पानी सुन पड़ पलावे रुईए को समंदर दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अमल पूरा हो चुका। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जिन लोगों के पेट में ये पानी है वो दिन में 3 मरतबा ये अमल करें। एक पहला वक्त सुबह से 11 बजे से पहले। दूसरा अमल ये सुने 1 बजे से मगरब से पहले। और तीसरा अमल रात मगरब के बाद रात गए तक किसी भी वक्त आप ये अमल सुने और ये 3 दिन तक सुने। अगर कोई कसर हो बाकी रह जाए तो अगले 3 दिन, अगर फिर भी कुछ मामला बाकी रह जाए तो फिर अगले 3 दिन, 9 दिन इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह के फजल व करम से मेरे पीर व मुर्शिद की दुआ से पेट का पानी नहीं रहेगा। मेरी दुआएं आपके साथ। अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फरमाए।